Trick for cash guys, trick for cash. Nolly hard flip. Huwag na, bibigbitin mo. Ang dali nun para sa'yo, pa. 150. 75! Utang ako kay Nico. 75. Mamaya lagay mo yung number mo dito, ha. Mamaya. Next. Feather flip eyeball, dolphin up. Tayo na, check yun. Sige, hindi ka dito. Ayaw mo itong chonky-chonky. Okay, let's get out. Ito kayong red! Wow! Winner! Switch 50. Pangalan mo lang. Raven. Switch 50, switch chill out. Puta na, deck din yun. Kalahati ng deck. Wala. Wala mo ulit. Parang di daw bis kinakabahan na. No smart dog. 200. Yeah. Pwede na yan, pwede na yan. Next, fresh up nose grind. Fresh up nose grind. Trash up, nose grind. Anong out wala? 150 lang yun. Pwede mo. Jasper. Ikaw na. Trick. Let's go. And the house. Pwede, trick. Only tray inward front board. Pili ka. Hindi, wala pa yun eh. Kalahati ng deck. Kalahati lang. 300 na lang. For the boys. Carlos. Next ako dito. And then front jump. Pakisabi in words. Switch nose grind. Switch nose grind. Front jump 5. Ang ina, ano yan? 250 yan. Oh. 50. Pang date lang. Wala ka lang pag dito. 125. 125. For the boys! Pakita lang namin kung ano gusto mong gawin. Isa pa. Pacholo! Nolly inward for handboard. Nalil. Dopok. Yeah. Nolly try out. 200. 200. Nice try. Pida. Next ako to laban. Switch. Inward double. Front board. Ano, bigat naman yan. Switch. Inward double. Run. Sige, second try, 300. Uy! Boys. Oh, yeah. Shred. More shred. Kick nose grind. Nolly heel out. Basic, 200. Nolly heel nose grind. Nolly heel out. 300. Wala. Dito na ako. Sabi dyan mo yung akin. Oo. Switch unpassable nose grind. Kenji. Switch. Unpassable nose grind. Malay mo, hindi pa nga mabuo. For the boys. Nakita namin yung trick. Nice try. Yun na yun. Okay. Ano, kick-flip crook lang. 100. Kick-flip crook. Ay, hindi. Sige. Gina. Nolly flip out. Kick flip, nolly flip out. Ay, iba yung presyo nun.
Magkaiba yan. Oo. Siyempre naman. Ano ba talaga yan? Lip crook no, lip crook. Oh, 250. 125. Nice try. Pipaw. Split nose blend lang. Clip nose blunt. Eh, kaya ko yun eh. 100 lang yun. Hindi na yun. Ay, sayang man. Ay. Sikit. Uy. Ano basta? No retreat, nose grind, No retreat. Don't grind. Heel up. Ano naman deck na yan? Kung second try, 300. Sayang na. Ay, Oh! ito na naman. Switch barrel heel front. Switch barrel heel front board. 200. Ang 50 lang ako. Ayaw. Ayaw mag-flip. Nakaisa na to. Nakaisa. Nolly Oh, may flip. iko na dito. Nico, meron pa isa. Pinubuo to. Nolly flip tail. Frontside big spin. Frontside big spin out. Takina deck ko. Wow! Sayang naman! Sayang Switch 5 o switch heel up. Switch 5 o switch heel up. 200. Yun. 100. For the boys. Ipalit ka na kasi ng dirty Peter balls. Ikaw na naman. Nico, Patrick. Switch. Impossible. Biggie tip up. Ito pa rin to. Akin na isang deck, trick ah. 300. 300. For the boys. Sayang 100. Bigyan naman 100 yan. Ganun ulit. Puta nanginginig yung mga live. Ano nga to? Backlip to crook to front board. Dito ba nakikita 150? 75. Anong name? Anong name? Maybank. Nolly flip up. Grabe yung favorite. Ito na. Ito naman lahat yan. Sakto yan, sir. Dalawang deck kung na first try mo. Sige. Nolly heel front heel. Eh, grabe naman yung trick niya eh. For the boys. Sayang. Walang 30% eh. Meron dyan sa motor ko. Kunin ko na lang maya. Same trick lang kanina. Ano nga ba yun? Switch. Okay. Ano yung papremyo ko kanina? 300. 300. Sige. Salamat. 150. For the boys. Yun! 100. Carlos. Wala pa tayong bakit kay Nico ah. Nolly heel, nose, nolly flip out. Ay, grabe naman. Oh, ano na to? Next contender. The same trick, switch inward. Switch Ay, inward. inward double. Front board. Ano yung first sinabi kong premyo kanina? Deck. Or, Or 300 next try. Sige. yeah. Okay, game. Ayaw mo. 300 pa masakay kay Nico.
Ligaw mo na. Next ako sa'yo, pair. Anko, nose grind. Ano yung sinabi ko pa na? 2 each. Sabay, baka pinagbibigyan dito yung mga third try eh. Nasa backside nose grind. Nasa backside nose grind. Presya, Backside nose backside, grind. nose slide. Yes. Magkano yung sinabi ko? 150 po. Tugawin ko ng 200. Next na lang ako sa'yo. Ay! Sayang naman. Ay, baka may third try minsan dito. Minsan. May sound. Ano, ikaw, ano? Ikaw, sunod ka. Impossible nose grind. Sunod Nollie ka flip kay out. Boss. Grabe naman. Yan. For the boys. Nice try. Mga pinat nila. Next ka sa kanina. Bakit pare-pares yung mukhang sumasali? Ayaw mo ba? Nollie barrel nose grind. Nollie, barrel, nose grind. Backside out. Frontside. Frontside. Magkano yung sinabi nila? Ginawa mo na. Wala pa. 300. 3-8. Okay, let's go. Oh! 150. Okay, boys. Nice try. Ako kuya. Kasi ka daw. Ano? Next ako yun. Nolly, kick flip nose manual nolly flip. Ay, ayaw pumasok. Ayaw pumasok. Try pa, try. Ganun pa din. Oh, may video pa. Di ba dagdag pressure yan? So, yan. Ganun pa rin. Anong sinabi ko? Nollie nose grind, Nollie out. Oh, namili ka naman dito. Game. Ano ba yan? Ano ba dito? Wala. Ready? Dami sa ganda ng mas mama. Yeah, man. Ang linis. Yeah, sir. May ano to, dagdag to. Flip nose blank, flip out. Try flip nose blank. Flip out. Flip nose. Wala pa presyo, wala pa presyo. Flip, nose blank, flip out. Ah. Dagdag yan, o kaya 300 pag second try. Second try tol. 300. For the boys, for the boys. Wala talaga. Next. Ay. Big spin blunt. Haba na nito ah. Ang nginig na yung kamay ko sa ngalay ah. Big spin blunt. Big spin plan. Big spin blank. Big spin out. Meron pang ano, meron pang out. Hindi ko wala ano, matibay ito. Saan naman? Next one. Ikot-ikot. Flip nose grind, Nollie laser out. Ito naman. Mayaman na yan eh. Ba't ang Oh, round 3 Ano yan, ano yan? Mayaman na yan? Round 3 Kaya na. manatuto to no? Nollie bigil front board. Nollie Big Wheel. Front board. 200. Ay, nag-slide. Last, last. Oh! Hindi ko yung 100 yun. Same trick ulit. Nollie flip. Dick. Okay. Kaya lang, nalikot. Okay, wala mo nang kakata. Yeah. Wala ka tayo, tol. Okay. Ang sakit mo na, tol. Ano yan? Gagawin ni Sir Patrick. Nollie Impossible. Leather flip out. Flip out. Tol, pag natuwa mo yun, sa'yo na 4. Apat na dick, pre. Pagkawa. Kahit second try pa. 4 dicks. For this man, for this dick. Wait. Jasper. Tatapusin na daw ni Patrick. Yun na. Yes, try. Oh, pangit. Wala. For the boys. Nice try. Ayan. Naman, tapos na sana.
Hindi ka Switch 50. Switch in. Switch for ang side lang. Sige, deck na rin. Dile. Untrick pa. Untrick mo pa. Trash of no slide. Nolly 3 out. Noli 3. Only 3 out. Sign na. 3 decks. Second try, dalawa. Third try, isa. Okay. Ayos. Ayos na. Ayos sa deal. Pang! Saan naman? Matubay! Pero pwede na yun! Isa lang. Bibigyan na kita ng 30 para mamaya. Isa pa. Sir. Ay, balik mo yun. Ay, balik ko pala. 30 mo siya. Hindi tayo kumuha kayo sa'yo. Baka benta lang yun. For sale na mamaya. No comply, no grind, nolly hard. No hard fly, out. nose grind. Nolly hard out. What the? Ano ba mga tricks bago ngayon? Grabe naman mga tao ngayon. Deck. Deck. Dalawang deck sa first try. Sa second try, isang deck. Okay, isang deck. For the boys. Sayang. Next. Bacholo. Ikaw. Next ka kasi dito. Let's ako dyan. Nolly 3 no grind. Nolly out. No, litre. Sa'yo na ito lahat. Bacholo, pag nagawa mo yan. Last one. Good try. Isang daliri na lang eh. Next ako sa kanya. Gat ka na, please. Ewan ko kung lalaro kung sasali pa siya kasi. Laser backflip. Hindi, next ka sa akin, diba? Ba't kasi next mo ulit? Oo nga, no? 200. Hindi, next kasi siya sa Hindi akin. ko kasi makita dyan. Natatakot. Okay. This is it. Kasal na call. That's right. For the boys. Boys. Oh! Ako ulit. Ikaw, si Merced din naman. Oh. Dito lang yan, tol. Finish na. Baka may bayad na, sir. Noli 3. Uy, pre, walang ganon. Wala. Sisend ko pa ng malinaw. Noli 3 inward board slide. Isang deck. Isang deck pa rin, second try. For the boys. Balikin na. Ito. I-play mo pa nung Maganda pala ganyan lang, yun. Nolly Hill out. Ay, baka nakakailang. Uy! Sayang. Uy! Sama. Wala. Ayaw. Ayaw mag-out. Kumaka-out. Ano yung laan ng tipis eh? Oo nga. Next. Switch feather flip. Isang deck na rin, lahat na isang deck. Kaya pag mahirap. Oh, sayang, pre. Target lang. Tapos na tayo, mag-ubos na to ha. Dalawa na lang ang major. Okay, tatapusin ko na. Huwag na kayo mag-alala. Ang dalawang deck na yung trick mo, tol. Nagmuna na. Siyempre, sino sa likod mo? Hindi ako sa pipaw. Deck. 2 tries. Second try, deck pa rin. Deck pa rin. Sana lang. Nakadeck ka na nung nakaraan ah. Wala na, yari na. Wala na yun lang. Ikaw si Brax, di ba? Fake feather, fake flip out. Ay, fake feather. Ito? Yeah, 2 tries. Deck. First try. Ha? Hindi sumampa. Tapusin! Nolly barrel nose grind ulit, sir. Yeah!
Wow, first round. Ang lakas nun. Oh, hindi, sige, last po. Nolly art flip. Nolly flip. Nolly art flip, tapos? No, back. No. Sige. Ano yan? 300 yan. Same rin, Nolly Uy, tangin mo. Tapos. Next. Backflip, nose grind, Nolly Lord. Okay, last go. Switch kick flip, 180 nose grind. Switch kick flip, 180 nose grind. Switch. Wow. 350 yan pa. Ang ganda na yan. Teka boss, may pang bilo na tayo niyan. Ay, 175. Naman! Yun, no? Sayang. Late na. Trick. Same lang kanina. No comply, nose grind. Nolly hard out. Nolly art. Sige, 250. 125. 125. 75. Siya na nag-decide. Oy, walang singit. Nolly nose blood, Nolly blood. Ninolib nose blood mo na, tapos ninolib mo pa, tapos bumalik ka sa ball slide. Tangin na 400 yan. Ay, gano'n. 200. Oh, next na. Uy, umikot na, di ako nakatira. Ano yun? Oy. Oh, last na si Ariel, last na. Last one. Wala ka yan. Wala Ariel dito eh, walang Ariel. Lagay mo na lang ako, sir. Nose grind Hindi, na bubuhin ko. nakapupo na siya kanina. Nolly double in nose grind. Ulit. Wala pa rin presyo. Wala rin palang presyo. Walang presyo. Nolly double in. Nose grind. 3H. Pag nag-nolly flip out ako, Puta 500. 500. Grabe ka naman. Pag yun naman yung tipo ka. 550. Ay. Sayang man. Wala na. For the boys. 125. Wala. Magkano yun? Piso. Dahil. Tanda. Nice. Last in, no? Okay, tama na. Oh, last na si ano. Si Pat. Ang dami naman, wala na akong pera eh. Last na si Patch, Last one, guys. Last one. Si Pat. Ligota ka na to. Panito ko pala mo. Balik na. Grabe naman. 300. Uy, 150. Sa sobrang linis nun, 300 bibigyan. Okay, tapos na. Ngayon, sisend ko kay Benok lahat ng total nito. Tapos lalagay niyo yung mga number niyo dito. Tapos sisend ni Benok yung mga add muna natin. 300 plus 100
75. 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000, 11, 12, 13, 14, 15, 1. 17. 300 pa para Bibigyan ko si Benok ng 2,000 tapos ano, saan na mag-distribute. Ito na. Number nyo, lagay nyo dito.